কেন অপমানিত হইবে মহিষাসুর সমাজে? দেবতার শক্তি নাই মহিষাসুর করতে পরাজিত। মনে মনে নারায়ণ দুদিনের কথা, সমুদ্র মন্থনের কালে এক দুদিনের কথা, একদিকে তার অমিলিত ভারত সমুদ্র মন্থন করে আমরা অগ্নিঘাত উদাহরণ দিলাম। সেই অগ্নিঘাত মান করলে তোমরা দেবতাদের ধন আর হরণ করিলে এই অসুর মহাত্রিশুল হস্তে আসিয়াছি সম্পূর্ণ শহরে। आशीर्वाद बरिशान करलें देवी महामाया के सकल शक्ति फिरे दिलें जननी अंतरे तुले दिलें तार हस्तेर कमंडल महिषासुर निधने लागि धन्य हलेन आद्या शक्ति महामाया त्रिनयनी जगती जननी मा फिरे गेलें प्रजापति ब्रह्मा आशीर्वाद बरिशान करलें देवी महामाया के धीरे धीरे सकल शक्ति जननी अंतरे तुले दिलें देवी महामाया हस्ते सुदर्शन चक्र एवं शंख शक्ति महामाया त्रिनयनी जगती जननी मा देवी महामाया तबे दुष्ट करिला तो भगवान जानेन देवी महामाया
কার্তিক তুমি আসিয়াছে গরিদের অনেকের আসিয়াছে ফিরে যাও তোমার মাতৃগোর মাঝে যেন হারাইয়া মূল্য প্রাণ দেবো মহিষাসুর সমাজে ईश्वर घात हो महिषासुर करवाल जागो